Sanam ko johar inge Gabriel ar ape dope nyelet kana Sports 7 tehnya nua khelon akla re ape sanam ko leya peya je trending topic nito jaha chalak kana ona do huyuk kana Mustafizur Rahman jahai Kolkata team hotete niya daw IPL lagit ko hataw ledeya Bangladesh ni player kana ar Bangladesh re mitang Hindu koda hapon jahai ko dal goj kedete se single ko dhora dete ko goj kedia dare re tol kate uni hor বিরুদ্ধে প্রতিবাদ খাতির ইন্ডিয়া রিন সানাম যাহাই আবো হিন্দু হর কো মেনা কো উনকু প্রতিবাদ কো জানাইয়া আর নিয়ে কো লই হচয়া যে বাংলাদেশ নি প্লেয়ার কলকাতা টিম তে বাই খেল দাড়ায়া আর ওনা খাতির গে বাংলাদেশ বোর্ড বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড হ টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ লাহারে আইসিসি ঠেন আবেদনে জানাও কা যে ইন্ডিয়া রে যা ম্যাচ উনকুয়া শিডিউল তাহে কানা ওনা ম্যাচ যত कैंसिल हुई तकवा और ako do India re miteng ho match bako khela joto match Sri Lanka re ko khela to time khub kom mena just mid mas gan somay mena ar ma mid chando moddhe rege ICC reschedule hui taya jeda se Bangladesh team hoy Sri Lanka re ko khela ar bangkhan do noa T20 World Cup bako khela miteng অনুমতি ko dohoy ja to ar miteng khobor jaha ajamok kana ona do je হয়তো ইন্ডিয়া রে টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ বাং হই দাঁড়ায়া যেটা সে আর মিটন দল বাকো হিজুয়া ইন্ডিয়াতে তো যতক্ষণ মারাং জিনিস যাহা নেলক কানা নিতো আবো ইন্ডিয়া রে খুব খারাপিং বুঝাওয়া ওনা কো জিনিস নেল বাড়া কাতে অকয় চেরেম মেতায়া অকয়া তীরে পাওয়ার অকয়া তীরে দাঁড়ে উনকু হর যদি সঠিক হর বাকো দেখাওয়া তাহলে অকয় দেখাওয়ায় সঠিক হর জনগণ যখন মিট জমিত বাকো তখন নেলাম আরো দহড়াতে যত কিছু ছিন ছাতুর যাওয়া তে আরো নামা ভারত তেয়ার ধর্ম ইদিকাতে আড়িগান লড়াই হানি মুসলিম হানি হিন্দু হানি খ্রিস্টান হানি শিখ ইমাই মনেয়া যতক্ষণ চেতান রে নোয়া ধারতিপুরি রে মানমি আর মানমি তো মানমি লাগি হয়তো অনেক কন্ট্রোভার্সি হই দাঁড়ায় ধর্ম মারাং সে মানমি মারাং ভগবান বলে কিছু তাহে কানা এক্সিস্টেন্স তাহে কানা কিন্তু নোয়া ধারতিপুরি রে মানমি তারপরে ধরম আবার মানমি হয় যদি ভাগ কোয়া তাহলে মিটং হুয়ুক কানায় কোড়া হপন আর মিটং হুয়ুক কানায় কুড়ি হপন মেনখান নেতো যুগ রে এমন অবস্থা আবো ইন্ডিয়া রে নিয়া কাতে খুব খারাপিং বুঝাওয়া মিটং দিশম রেন লিডার को যদি দেশ রে শান্তি বজায় লাগি বার্তা বাং এম কাতে যদি হড় হড় को লড়াই চকवा আর ওনা রেনা ফায়দা আকো को লুটवा তাহলে নিয়ে কোনা খারাপ জিনিস চেত হই দাঁড়ায় মিটন দিশম রেনি নেতা যাহাই ডেঙ্গো কোড়া গুড়ি হপন को নামা নামা কুকমু চে নিয়ে হচে কোয়া নামা নামা ডাহার তে চে লাহা ইদি কোয়া ওনা বাং দেখাও কাতে যদি উনি ধরম ইদি কাতে লড়াই হচে কোয়া সিম সান্ডি লিকাই তো পুদ হচে কোয়া নোয়া কোনা খারাপ জিনিস আর চেত হই দাঁড়ায় নিতো যাহাই বাং যাহাই গে যে কোনো মুহূর্তে রে যে কোনো সময় दाल को जमा और दाल जम दाड़ेयाबन मुस्लिम को गजे को हिंदू और हिंदू को गजे को मुस्लिम से ख्रिस्टान नोमा भागी जिनिस मा बांग काना मिटन दिसम रेन लीडर हुई काते जदी नोआ जिनिस को दिसम हर को देखाव को से नोआ हरते को ताड़ाम डाहार को उदुगा को तो एते के खराब जिनिस चे गुजुक काना बन आबो बन लड़ाई काना किंतु फायदा आको को लुटेया आकोरेन गिद्रे आकोरेन पिद्रे आकोरेन बाहु आकोरेन 7 जनम रेन जहां हर मेना कोआ जतो फायदा को लुटैया विदेश रे को पढ़ा काना और आबो दो आबो अवस्था तो खराब जस्ट चिंते में शुद्ध लाज आसुल खातिर बन कामी काना बांग दो आबोरेन परेर जनम लगी जहाना बंदो दाड़िया काना सेचेत बन चिकेया अपान आपिन को लड़े चेक बना धर्म नितुमते मा लड़ाई पे আর জাগে সম্পত্তি মেনা ওনা তো আলেরে কবজায়া নিয়ে কে তো হইুক কানা আর মাননি চে মেতা কোয়া ওনা কো কে খুব কো গুছিয়া লেইতে খারাপিং বুঝাইয়া যেহেতু ইয়া নোয়া কো টপিক বাং কানা বিশেষ কাইতে ক্রিকেট যাই গুছিয়ে এই ওনা দিকাতে বেশিরভাগ ইন লেয়া তো নোয়া টপিক হেইনা এই কারণতে যেহেতু বাংলাদেশে প্লেয়ার যাহাই इंडिया रे कोलकाता नाइट राइडर्स होते खेलाय उनी नितो को बैन किया चेदा जे बांगा हांडे आको दिसम रे मिटे हिंदू को गजे का दिया
तो ओना लहारे भारत तो मुस्लिम चितान रे नाहाचार को कराव गा लई लेखान आड़ी गोटां पॉइंट ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ सर्च लेखान आड़ी गोटां पॉइंट उडुकᱚᱜᱼᱟ लई काते बेकार मानमी बाको सुधरआ विशेष कायते जहां तीरे पावर मेना क्षमता मेना बाम सुधरो दाड़ेया मनेया को आलेगे जतोले बाड़ाया आलेगे जतोई कानाले तबे इन पतियो इन जतो किछु चितान रे सेरमा रे मेनाया आर उनी गे जतो किछु रेनी हेड आम जहां तिना दम देखाता नोआ धरतीपुरी रे वक्त हिजुआ आर आमा उना दम चाबा आर गुजु लहारे आम बहुत तिरुप काते मिद धार हो ले हियु तमा ए चोट चांदो गुजु लहारे मी जेका इके कई में नियासाय इन जतो किछु ठीक ठाक खेल हुआ विशेष कायते नोआ टी20 वर्ल्ड कप रे नोंका जदि धरम इदी काते जदि अपन अपन मध्य लड़ाई चला ताले टी20 वर्ल्ड कप हो ठीक ठाक हुआ से कोनो आशा बानुना जेमन अपन लिया पे लेका बाम ले दाड़ेया कोई तीन रे दाल बन जमा बाम ले दाड़ेया हठात के इनको मने किया जे आम दो बांग्लादेशी कनाम हठात के उड़ीसा इनको ले किया जे आम दो बेंगोली कनाम दे आधार कार्ड दिखाता से हठात के जहां गे जहां को साफ किदिया ले किया को दे आम दो कोई कांचम हम नोडेनी हर बांग कनाम डॉक्यूमेंट्स दिखाता अरे इनकी झतो डॉक्यूमेंट्स इदी काते गोटा चुर बड़ा कना इनकी झतो दलिल वोटर कार्ड आधार कार्ड इन बाबा जाके डॉक्यूमेंट्स मेना से इन आले गरम हड़ामा जाके डॉक्यूमेंट्स मेना उना को इदी काते इन गोटा चुर बड़ा कना जे जहां गे को साबिया इन प्रमाण इन देखा गोदा संभव बांग कना तो आबो बन चेष्टाया आबो परिचय बन एमा पुइलु मानमी रेना परिचय दिकु संतार मुस्लिम से हिंदू नोआ रेना परिचय तो बांगा पुइलु परिचय मानमी रेना परिचय और मानमी तो मानमी खातिर गे नोआ कथा तीना दिन लहारे ले हुई केना तुबु रहो धर्म इदी काते को तुपुद चय बना लड़े चय बना को आबो हम बेस मजा बन बुझाइदा और बेस बन लड़ेयो काना हनी ने बन धमकी को हनी ने ठेन दाल बन जमेया और निया इदी काते गे आबो दिन चला काना बोया को नोआ को खराब कामी बांग काते चिकते आबो बन उन्नतिया चिकते जे जारा हर बन पंजा उडुक जोंगा चिकते भागी डहार तेबन सेनोआ चिकते आबोरेन गिद्रे को हापेन दिन रे सुखते को ताहेना नोआ रेना बन रिखैया एमन मिटन किछु बाबन करा हटोगा हापेन दिन रे आबोरेन गिद्रे हांकुरेन गिद्रे नाकुरेन गिद्रे जतो साडी लेका को तुपुत काना को आर ओंडे के मायाम को जरोय ताको ते को गुजुक काना नोंका जमन आलो हयुमा तेहेन एमन इन व्यवहार हटोगा इन खातिर इनी गिद्रे हरते उडुको लागि बतरवा नोंकान परिवेश नोंकान एनवायरनमेंट जमन आलोबन तैयारी हटोगामा सनाम को नापाय तेबन ताहेना उना लागि इन आपे सनाम को ठेन नेहरिन दोहया आपे मिमिक गोटांग हर जदि पे चेष्टाया नोआ कामी होरा अवश्य आपे पे दाड़ेया तो आशायिन आईपीएल हो भागी तेगे हुयुआ टी20 वर्ल्ड कप हो भागी तेगे हुयुआ और कोनो रकम झूठ झमेला बांग हुयुआ और धर्म इदी काते कोनो रकम समस्या बांग हुयुआ निया प्रति दोहया आपे सनाम को पे रिकैया और सनाम को नापाय ते ताहन तावन पे भागी ताहन तावन पे मायन खान इनके गे जोहार न्यापा बन